Berita bebasang guys membala kita ti seruan kuliah kami Pak Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 3 19 95 kuliah aku sami ipat. Sarawak membenar kagih belanja 3.66 juta ringgit dikena Komiti Penyangga Penusah bagi Benua Bintulu nagang penglekai COVID-19 di Bintulu. Kepala Menteri dan Tempat Tinggi Abang Johari Tonopeng madah ke Perintah Menua nang ibuh serta bertati ke penglekai COVID-19 di Bintulu. Yang madah Perintah Menua Sarawak megak setuju niri kebangunan sementara ti digagak ngena konsep pasang siap atau ke sistem binaan berindustri IBS bak kandang Hospital Bintulu. Jadi yang satu lagi kita telah bersetuju kerana Hospital Bintulu ini menerima juga pesakit daripada kawasan lain khususnya Mukah Dalat dan Belaga. Kita buat keputusan untuk mendirikan interim building membantu hospital ini menggunakan IBS. Kelimpah harinya RM870,000 agi belanja megak diberi ngagai Hospital Bintulu hingga RM488,000 ngagai upis pengerai bagi menua Bintulu dikena meli perengka perubat COVID-19. Datuk Patinggi Abang Johari Mansur Kerja Kotok bak awam pengarang berita udah tik jadi Chairman Talimat Khas COVID-19 di Bintulu. Dicah khasnya diguluk Chairman JPBB Jake Aman Luat, Direktur Hospital Bintulu Dr. Davis John Raj, Pemesai Upis Pengerai bagi menua Bintulu Dr. Melvin Chung Sen Liang, hingga Kepala Polis Pelir Bintulu Superintendent Zulkifli bin Suhaili. Datuk Patinggi Abang Johari megak minta bala Tuai Raban Bangsa engkau Tuai Rumah Merik Kerjasama lebuh ngin tuari gawaila ianya nitih ke SOP ke udah diletak dikena nagang pengekai COVID-19. Pengawal merik vaksin bapalan merik vaksin PPV Stadium tertutup Sibu diatur majak lancar di berjalai udah tinumbuh ke sistem pengasingan zon temu janji. Penolong Menteri Pengerai Mensia Mayu ngau pengawal berumah Dr. Anwar Rafai madah ke sistem pengasingan nitih ke zonnya ditumbuh ngambil penerima vaksin oleh data nitih ke temu janji ke udah diletak. Ia madah kena sistemnya PPV Stadium tertutup Sibu disekut seberatu oleh diputar ke kelimpah hari ngelancar ke pengawal ngeregister nama penerima vaksin. Penerima vaksin maka ndak akib sekut, laban dah bagi nitih ke zon temu janji, laban PPV-nya tismina oleh merik vaksin ngakai 140 ikut acak dalam masa sejam. Dan alhamdulillah begitu lancar sekali pemberian vaksin di Indo Stadium ini dan juga mereka tidak perlu menunggu lama. Apabila mereka mengikut jadual yang telah diberikan. Ada paling cepat mereka telah beritahu saya 15 minit selepas sampai di sini mereka telah mendapat vaksin tersebut. Ia maksud kerja kutu dah tinmuai ngapas PPV Stadium tertutup Sibu. Dr. Anwar madah kesidak dekat numbuh keraban volunteer tinyedia ke perengka pengangkut ngagi orang kudah tuai umur tindak oleh angkat nurun ke PPV Stadium tertutup Sibu kalai awam benar diatur nurungi ke NGO tulis mantu nyedia ke servisnya. Dulu agi hari itu Dr. Anwar nyerah ke bantu 4 itik mesin kena ngabas tikas darah keraban Trapemnua ke kawak bak palarnya. Pembutus Perintah Menua Sarawak ting menar kengena vaksin AstraZeneca ngau cara sukarela atau kendak dipejal nang sitik pemutus ke cukup mana. Setiausaha politik Kepala Menteri Michael Tiang madah ke vaksin AstraZeneca sudah dikena bak serata dunia lalu dah bisi rakyat di benua tu sedia nerima tucuk vaksinnya. I think that is very well. And I have friends in Semenanjung. You know, they register. They're willing to register whole family for AstraZeneca. So a right to choose being given to the people. I think this is a well welcoming decision. Berjakuk baum pengarang berita di Sibu, Michael madah korang ti bedau register bawa program bertujuk vaksin COVID-19 bangsa dipinta lengkas register diri. Tujuk vaksinnya ukai seminat dikena nyaka diri, tambah dikena nyaka diri sebilik ngau bala pangan kebukai. Sarawak ngerikut ke 323 kes baru positif COVID-19 hari itu ujung ke penyampau kes positif di menua tu nambah ngakai 39,651 kes. Nitih kepenerang hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, madakari penyampaunya 170 atau ke 58.8% dirikut ke di Pelilih Kuching, Miri, Sibu, Ngau, Bintulu.
Sarawak megang rekod ke-7 kes pemati ketika COVID-19 ngujung ke igip penyakit tu udah naban ke 237 ikut nyawa, ianya sitik kes di hospital, 4 di hospital Serikai, enggau 2 di hospital Sibu. Upis Pengerai Menua Sarawak megang netap ke sarito bisik kluster baru, ianya kluster Jalan Nap Sawit, Kota Samarahan. Kluster tu kluster Ba Andur Gawak kenyadi Ba Sebengkah Kilang Sawit, ngimbai Jalan Nap, Kota Samarahan. Lalu sitik kluster diketu ke sarito ianya kluster Tembok Seriaman, ngujung ke penyampau kluster kaki aktif di Sarawak, ianya 84 kluster ke alai 6 kluster bising rekod ke kes baru yang 32 itik kes. JPBN megang ngetu ke atur mindah petagang diterit ke PKPD bak 13 bekah kandang Nur Nyengkaum College genturung pendiau rumah panjai ngau rumah flat di Seratua Sibu Selangau Kenawit Bintulu ngau Serikai. Kes pemati ketegal COVID-19 di Sarawak majak nambah hanya 247 hiti kes dalam tempoh 7 hari kudah lalu. Kalai sebagi hari penyampaunya direkod ke di Pelilih Bintulu. Ianya 16 hiti kes ditebal lagi di bawah orang ke udah tuai umur. Ngenang ngau silik pasal atur ngintu pemati orang ke positif COVID-19 di Bintulu. Aram kita bergulai ngau wartawan kami. Orang ke ditetapkan mati ketegal igip penyakit COVID-19 atau ke persa PCR bahawa orang ke mati nujuk ke bisik kena rampit pengawak ngintu tubuh niangnya ndak sama ngaung lama tu. Tuk Nyengkaum Raban Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM, Upis Pengerai Bagi Menua Bintulu, Upis Agama Islam Sarawak Jais Bintulu ngau ejen bangkai ukai pengarap Islam. Kita akan terima notifikasi daripada pihak hospital bahawa ada pesakit COVID-19 yang meninggal ataupun body yang brought in death, maksudnya dibawa yang sudah meninggal dibawa ke hospital dan kita test dia. Kalau dia ada PCR-nya positif, COVID-19 positif, so dia akan diuruskan sebagai jenazah COVID-19 lah. Berengkah hari bilik ala nyimpan bangkai, unit forensik Hospital Bintulu ngasuh waris nentu ke identiti orang kematinya dipelalau ke prosedur operasi standard SOP Nyengkau mengenak perengkah kena nyaka diri tau ke PPE. Ukai seminak nak boleh dipai pulai ke rumah, ngambil diberi tanda basah ke penudi, nadai sikut sidat sebilik tau mekai tau ke medak muan yang ke penudi. Pengerja pengawal khas Jais Bintulu dipetuai ke Ustaz Muhammad Jol Ahmad nyadi sebagi ada orang tidak itu pematinya. Memang tidak ramai barangkali yang berani tampil, tapi kita alhamdulillah kita di pihak Jabatan Agama dan juga hospital PKB dan juga lembaga amanah Kebajikan Islam Bintulu mengambil tanggungjawab tersebut untuk menguruskan urusan fardu kifayah umat Islam. Walaupun urusan itu sukar dan berisiko, tetapi atas kewajipan kita sebagai seorang Islam, maka kita mengambil tanggungjawab tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab dan di samping kita mengamalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Sama bakal ngintu orang ke sakit COVID-19, ngintu orang ke mati ketegal COVID-19 moga nang ditiah ke SOP titrit dikena nyeriah kari dikena rampit igip penyakitnya. Bangkai orang ke megai pengarah Islam dekat dibalut mengenak kain lalu ditayamum ke serta hendak diberi mandi. Dan dululah untuk tanah kubur, keranda dengan orang yang menguruskan body itu sendiri. Okay. So bila orang dah settle semua tu, dah confirm dengan ejen, kami orang akan supervise saja ejen untuk buat body itu. Lalu orang ke ukai Islam tubuh niang dekat dintu ejen kedipadu sidak sebilik lalu ungkus dekat dipayar waris. Hari bukai kita dekat ngenang ngau silia pasal atur ngintu tubuh tau ke bangkai orang ti positif COVID-19 bak pendam Islam Kemuntiang, pendam Kristian RC Asyakirin Bintulu ngau pendam BDA Batu 2 Bintulu. Siku konstebel lelaki sudah didakwa bak kod magistrat di Sibu pagi tadi berkawal ngau kes nimbak mati pangan sama ngau kawa. Nadai jakuk ngakuk diri salah tau kendak diambil hari lelakinya semudah tuduhnya dibaca bak mua magistrat Siti Hazwani Hanim Ramli. Lalu kes tu dekat disebut baru kena 6 hari bulan 7 tila.
Lelakinya dituduh nitih ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan dekat guna hukum mati nanti semak ditemu salah. Nitih ke penerang kena 6 bulan 5 atau kemari, lelaki ke umur 28 tahunnya direport ke nimbak sikut konstabel dari unit perondaan bermotosikal baik di Opis Polis Pelilih IPD Sibu Nur Halim Tumiran ke umur 25 tahun bak sebuah rumah Lorong Permai Timur 9 Taman Permai Sibu urung pukul 5.45 lemai. Lelaki asal dari Pahangnya badi nyawa udah dibakal kena timbak batas pendiang muak ke kanan. Pendakwaan kes diperjalai ke Sapit Pendakwa Raya Rex Heng, lalu laki ke dituduh nadai diari ke lawyer. Sebedau tu lakinya udah direman 7 hari nyentuk ke 14/5 sebedau ke ditampung baru 5 hari lagi. Berapanya 2 ekor agak laki ke ditan sebedau tu boleh dilepas sertanya disaksi sidak pendakwa. Berita tadi ujung ke berita Aiban kelemai itu. Anda nak ingat register Derek ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 sebab My Sejahtera serta seruran nitih ke SOP. Ngau tu aku Sami Ipat madah ke Derek mupuk dulu.